Yes guys, good morning. Maluto naman tayo ng adobong pusit. Alright. Cooking oil. Bawang. Bang. Sibuyas bombay. Bang. Luya. Bang. Kamatis. Bang. Lagay na po natin yung lokos natin o yung pusit. Lagay po tayo ng soy sauce. Takpan naman natin. Dagdag po tayo ng suka. Dagdag po natin yung pampalasa. Asin. Kunin na muna natin yung pusit. Yes. Hayaan na po natin na ma-reduce yung kanyang sabaw. Pero wala pa akong nilagay na tubig yan kasi kusang tumutubig. Okay, medyo na-reduce na po yung sabaw niya. Pabalik natin to. Yan. Dagdag na po natin yung green chili. Sibuyas down. Ayan. Ang bango na guys. Napasarap po nito. Adobong pusit. So right guys, gusto na gusto po ito. Meron po tayong adobong pusit. Alright. So ganda naman. Yeah. Pusuan na yan. Thank you guys. Mama.